जिसु ख्रिस्ट इस संसार में आया কিন্তু যখন যিশু সুসংবাদ বা সুসমাচার সেখানে আসে और हम लोग नागालैंड में वो एक्सेप्ट किया था আসি যখন আমরা তারা নাগাল্যান্ড থেকে আমরা এসেছি আমরা যিশুর কথা শুনে इस समय एक धर्म सब छोड़ दिया আর তারপর থেকে যত খারাপ বিষয় ছিল সব ছেড়ে हम लोग पाप रास्ता में था আমরাও পাপের পথে ছিলাম वो भी छोड़ दिया আমরা ওটা ছেড়ে দিয়েছি हम लोग का मन में बहुत दो क्वेश्चन आता है कभी कभी लोग আমাদের যে হৃদয়ে আমরাও এরকম দুমনার মতো ছিলাম इस संसार में तो तारीफ तकलीफ बहुत है আমাদের এই সংসার জীবনে অনেক কষ্ট অনেক দুঃখ আমাদের জীবনে इस समय हम क्रिश्चियन हो गया আর সেই সময় আমরা যখন लेकिन हमारा फैमिली में কিন্তু তখন আমাদের পরিবারের মধ্যে हमारा जीवन में আমাদের জীবনে इतना तकलीफ होता है এত সমস্যা হচ্ছে क्यों কিন্তু কেন और दूसरा आदमी लोग तो আর যারা যিশুকে বিশ্বাস করে না वो लोग तो प्रभु को दिन नहीं मानता है তারা যিশুকে মানে না वो लोग तो शराब पीता है ওরা সেই মানে মদ খাচ্ছে पाप काम करता है পাপ কাজ সমস্ত করে চলেছে लेकिन उनको तकलीफ नहीं होता है কিন্তু তাদের তো কোনো সমস্যা হচ্ছে না लेकिन हम तो क्रिश्चियन है আমরা যিশুকে বিশ্বাস করেছি हम तो ये सब छोड़ दिया আমরা সমস্ত लेकिन हमको क्यों इतना तकलीफ होता है তবু আমাদেরকে কেন এত কষ্ট कभी कभी लोग दिल में वो सोच रहे हैं আমরা কখনো কখনো আমাদের মনের মধ্যে এরকম लेकिन ये बाइबल में पढ़ा था কিন্তু এই বাইবেলের যেটা ये सब छोड़ दिए সব কিছু ছেড়ে দিয়েছি प्रभु के सामने आओ প্রভুর কাছে আসুন अब एक कदम ऐसा आगे में आओ আপনি যদি এক পা প্রভুর দিকে এগিয়ে আসেন प्रभु का कदम आपका आगे में आएगा তাহলে প্রভু हालेलुया আপনার दिखे गए हालेलुया यीशु मसीह वो है এই হচ্ছে প্রভু যীশু খ্রিস্ট इसलिए এই জন্য आज यहाँ में कितना आदमी लोग हैं এই जন্য আজকে আপনারা এতজন এখানে এসেছেন आप कहाँ में आप तकलीफ करता है আপনাদের জীবনে সেই কষ্ট দুঃখ आपका फैमिली में क्या क्या तकलीफ है আপনাদের পরিবারে অনেক কষ্ট দুঃখ রয়েছে आप लोग चिंता मत करो কিন্তু কোনো টেনশন করবেন না চিন্তা করবেন না आप लोग हिंदू का धर्म को सब छोड़ दीजिए আপনাদের জীবনে যা খারাপ মন্দ বিষয় আছে সব ছেড়ে দিন कभी तो प्रभु का सामने आएगा যখন আপনি প্রভুর সামনে আসবেন उनका हमारा फैमिली में बहुत दुख तकलीफ होगा তখন আপনার জীবনে সেই কষ্ট দুঃখ আসবে उस समय प्रभु का पास में जाएगा তখন আপনাকে সেই প্রভুর দিকে पूजा करेगा তিনি আপনাদেরকে সেই ऐसा मत करो এরকম করবেন না ये हम नहीं बोलते हैं এটা আমি बलছি प्रभु ने बोलता है প্রভু বলছে हालेलुया হালেলুয়া प्रभु ने প্রভু বলছে हम लोग नागालैंड का असम का साउथ का और इंडिया का होल वर्ल्ड सब में एक ऐसा प्यार करता है সেই জন্য মনে রাখবেন যে নাগাল্যান্ড হই আসাম থেকে হই ভারতবর্ষ বা যে কোনো দেশ থেকে আমরা সকলেই এরকম ভাবে लेकिन हम लोग ने वो अलग अलग काम किया था কিন্তু যখন আমরা একই প্রার্থনা করি প্রভু আলাদা আলাদা উত্তর আমাদের জন্য আছে प्रभु का सामने देखो প্রভুকে সামনে আসবে काला हो ब्लैक होने से ऊपर रंग काल होने से ब्लैक होने से ওকে হ্যাঁ हो जाता व्हाइट होने से সাদা ওকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন खाटा होने से আপনি মানে কি বলা হচ্ছে কালো রঙের হোক সাবন বেটে হোক लंबा होने से পাবন मोटा होने से কিংবা पतला होने से কিংবা सब प्रभु का सामने एक ही है কিন্তু মনে রাখবেন আমরা সকলে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে हालेलुया उसलिए हम प्रभु को मानता है আমরা সবাই একই প্রভুকে বিশ্বাস করি इस संसार हम लोग ये सब छोड़कर जाएगा আমরা এই সংসারে সমস্ত মেনে ছেড়ে আমরা চলে যাব लेकिन हम लोग के लिए एक हेवन है কিন্তু আমাদের জন্য একটাই স্বর্গরাজ্য আছে वहाँ में जाने के लिए हम लोग क्रिश्चियन होता है আমরা যারা যিশুকে খ্রিস্টান আমরা সেখানে हम लोग पाप सब छोड़ता है क्यों সমস্ত পাপ ছেড়ে এসেছি प्रभु का सामने हेवन में जाएंगे কারণ কি আমরা প্রভুর সঙ্গে সেই স্বর্গরাজ্য और वहाँ में तो हम लोग अभी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड होता है ना আমরা একটু সেই হালেলুয়া কিংবা প্রেজ দ্য লর্ড এরকম বলছি তাই না हेवन में रोज हम लोग यीशु का सामने हालेलुया प्रेज द लॉर्ड কিন্তু হচ্ছে স্বর্গরাজ্যে আমরা সারা সময়টা এই হালেলুয়া প্রেজ দ্য লর্ড আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করতে পারি इसलिए कभी तो आपका थोड़ा तकलीफ होगा তাই কখনো কখনো
যাবেন। दूसरा समाचार है सब सेवा मत करो অন্য কিছু সেবা আপনি করবেন না ওই সময়। लेकिन प्रभु को इसका नील डाउन करके তখন আপনি প্রভুর সামনে হাঁটু পেতে বসবেন, प्रार्थना करो প্রার্থনা করবেন। प्रभु आपको आंसर करेगा প্রভু নিশ্চয়ই আপনাকে উত্তর দেবেন। हमारा जीवन में আমার জীবনে बहुत दुख तकलीफ लोग हमने में ওনার জীবনে অনেক কষ্ট অনেক দুঃখ কত জমি কাটিয়েছেন, लेकिन प्रभु को हमने कहा प्रभु ये हम संसार में इतना तकलीफ है हम नहीं सकते সেজন্য বলছে আমি এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে আছি, কেন তুমি আমার हम लोग ताकत दीजिए আমাকে সে শক্তি দাও। कब हमने इसका प्रार्थना किया আমি এরকম যখন প্রার্থনা করি प्रभु ने हमको दिया প্রভু আমাকে উত্তর দিয়েছে। हालेलुया इसलिए और बाइबल वर्स तो Ephesians chapter 4 इफिसियों का 4 अध्याय sorry Ephesians chapter 5 verse 15 Ephesians 5:15 5:15 इफिसियों 5:15 आप लोग का पसंद কেউ কি বলে দাও। मैं समझ गए ना কি বলছে বুঝতে পারছেন ওখানে বাবু কি বলছে। इसलिए यहाँ Ephesians chapter 5 verse 15 में बोलना है तो इफिसियों का 5 अध्याय পূর্বপদে কি বলছে, आप कहाँ जाता है আপনি কি রকম ভাবে জীবন যাপন করবেন, आप কোথায় যাচ্ছেন, काम रहता है আপনি কার কাছে যাচ্ছেন। आप होशियार करो ওকে আর সেটা নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন যে আপনি কোথায় যাচ্ছেন, কার কাছে যাচ্ছেন। आप लोग पागल जैसा मत करो বলছে আপনি পাগলের মতো এখানে ওখানে যাবেন না, लेकिन आप लोग होशियार करो সেখানে বলছে আপনি জ্ঞানীদের মতো কাজ করুন, চিন্তা করুন। होशियार करके आप लोग जाओ বলছে আপনি জ্ঞানীদের মতো করে পথ চলো। आप लोग पागल जैसा जाएगा আপনি যদি সেই পাগলের মতো করে চলতে इधर भी रखा हुआ क्या करेगा इधर में एक्सीडेंट होएगा है ना एक्सीडेंट हो जाएगा বলছে যদি আমরা পাগলের মতো রাস্তায় চলাফেরা করি তাহলে কি হবে, আমাদের लेकिन অ্যাক্সিডেন্ট। यहाँ सीधा चलने से कोई तकलीफ नहीं है वो रास्ता में আমরা অনেক সময় ভাবি যে এই রাস্তা সোজা গেছে দেখতে গেলে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না। वो होता है প্রভু বলেন, समझ गए ना প্রভু কি বলতে চাইছেন ওদের মধ্যে আমরা বুঝতে পারছি আমরা জ্ঞানীদের মতো চলবো, কিন্তু इसलिए আমাদের মন্দ हम लोग भी संसार में कभी कभी तो ऐसा होता है আমরা কখনো কখনো আমাদের तो तकलीफ भी होता है আমাদের সমস্যা আসবে, কষ্ট আসবে, कभी कभी तो हम लोग भी रास्ते में ऐसा स्लिप करके गिर जाता है মানে কখনো কখনো আমরা মানে পাপি ছেলে পড়ে যাই, लेकिन हम लोग प्रभु को ताकत होता है কিন্তু মনে রাখবেন ঈশ্বর আপনাদেরকে শক্তি দেবেন, प्रभु ने आंसर करता है প্রভু আমাদের उত্তর দেবেন। इसलिए आप लोग चिंता मत करो সেই জন্য কোনো বিষয় নিয়ে আপনারা চিন্তা आप করবেন लोग না, डरना मत ভয় পাবেন না, क्योंकि प्रभु है आपका पास কারণ প্রভু আপনার পাশে রয়েছে। आपको क्या चाहिए আপনার কি প্রয়োজন রয়েছে प्रभु से बोलो আপনি ঈশ্বরকে জানান, प्रार्थना करो প্রার্থনা করুন, प्रभु ने आपको दी প্রভু আপনাকে দেবেন। अब कभी कभी तो हम भी सोच रहे हैं আর কখনো কখনো আমিও এরকম চিন্তা করি, अरे प्रभु हमारा फैमिली में প্রভু আমাদের পরিবারের মধ্যে हम भी वो चाहिए আমি এটা চাইছি, हम तुरंत तकलीफ है আমাদের এই যে সমস্যা हमको दे दीजिए ना আমাকে এটা देবেন না। कभी कभी हमारा हस्बैंड हम दोनों আর कखनो कखनो আমাদের সেই স্বামীরা आज तो हम दोनों को वो चीज लेने की बहुत मन है ना लेकिन पैसा थोड़ा मांगता है যখন আমাদের হয়তো অনেক ইচ্ছা আছে ওই জিনিসটা নেওয়ার, কিন্তু আমি জানি আমার স্বামীর কাছে কত অর্থ, लेकिन इस समय কিন্তু এই সময় हम लोग सुबह में ऐसा बात करता है আমরা এই রকম ধরনের কথাবার্তা বলি, इवनिंग में तो हमको लेकर आकर अब एक देश करो ना ऐसा তাহলে আমরা যদি তখন ওই রকম আমাদের স্বামীদের বলি হ্যাঁ এটা এনে দাও না ওটা এনে দাও না, তাহলে কেমন অনুভব করবো। हम लोग का चीजों के टेक्स्ट से हम अच्छा से विश्वास करेगा যদি আমরা মানে একদম গভীরভাবে বিশ্বাস করি हम लोग चीजों को हम लोग पकड़ेगा আর যদি আমরা যিশুর কাছে हवा तूफान आने से আমরা যদি এদিক ওদিক মানে हम लोग গপগপ না করি, इस प्रभु का समय खड़ा करेगा আমরা একদম দৃঢ়ভাবে থেকে ধরি, प्रभु को आपको गाइड करेगा প্রভু আপনাকে সেই জায়গায় দিবেন और आपको बोलेगा এবং আপনাকে বলবেন भाई आप इधर भी
কখনো কখনো আপনি অনেক বিরক্ত হবেন लेकिन प्रभु ने आपको बोलेगा কিন্তু তবুও আপনি প্রভু ए संसार है तो এটা আমাদের সংসারে इस आने का आप लोग के साथ फेस करेगा আপনাদের জীবনে এরকম সমস্যা অবশ্যই আছে लेकिन हम भाई को चिंता मत करें কিন্তু আমি এই কথাই বিচার করব চিন্তা করবেন आपको कुछ नहीं होने देगा কিন্তু আমাদের প্রভু যিনি আপনাকে কিছু হতে দেবেন না ईश्वर को वैसा ही होता है প্রভু আপনাদের এই জন্য इसलिए এই জন্য आज से लेकर আপনি আজকে हम लोग আমরা चिंता नहीं करेगा কোন টেনশন করব না চিন্তা করব प्रभु से ठीक हम लोग पकड़ेगा প্রভুর হাত আমরা ধরবো যেমন প্রভু और एक बाइबल এবং আমাদের কাছে हम ঈশ্বরের लोग का বাক্য बेस्ट फ्रेंड होगा আমাদের মানে সবচেয়ে কাছের বন্ধুর মতো যেন হয় ऐसे कब ये पकड़ के हम लोग जाएगा আমরা এই জীবন ঈশ্বরের বাক্যকে নিয়ে अलग अलग टेम्पटेशन आने से भी এটা এদিকে ওদিকে আমাদের প্রলোভন আসছে हम लोग को जीतने के लिए কিন্তু तब আমাদের देगा কিন্তু আমাদের এই ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে সঠিক হতে शॉर्ट मैसेज है आप लोगों को ছোট্ট এই বাক্যের মধ্য দিয়ে আমি বললাম ওকে আমি আপনাদেরকে উৎসাহ করব हम लोग एक तो प्रार्थना करेगा আমরা